Pozdrav ljudi! Da li je crveno meso zaista kancerogeno ili smo pogrešno razumeli šta kaže nauka? Ajde da vidimo o čemu se radi. Odgovor nije jednostavan. Problem nije samo crveno meso, već količina, način pripreme i da li govorimo o svežem ili prerađenom mesu. Prvo moramo da razlikujemo dve stvari. Crveno meso podrazumeva junetinu, govedinu, teletinu, jagnjetinu i svinjetinu. Prerađeno meso su kobasice, viršle, salame, slanina i drugi proizvodi koji su dimljeni, soljeni ili konzervisani. Međunarodna agencija za istraživanje raka svrstala je prerađeno meso u grupu 1 kancerogena, što znači da postoji jaki dokazi da povećava rizik od kolorektalnog karcinoma. Sa druge strane, crveno meso je svrstano u grupu 2A, odnosno verovatno kancerogeno za ljude. To ne znači da će izazvati rak, već da postoje ograničeni dokazi iz epidemioloških studija i jaki menahistički dokazi. Ali evo šta mnogi ne kažu. Crveno meso je odličan izvor kvalitetnih proteina, gvožđa koje se bolje apsorbuje nego iz biljnih namirnica, vitamina B12, cinka. Dakle, nije reč o namirnici koju treba potpuno izbaciti. Veći problem može biti učestala konzumacija velikih količina, naročito prerađenog mesa i priprema na veoma visokim temperaturama. Prilikom pečenja na otvorenom plamenu ili zagrevanju mogu nastati jedinjenja poput heterocikličnih amina, policikličnih aromatičnih ugljen vodonika, koji se proučavaju zbog mogućeg doprinosa razvoju raka. Zato većina stručnih preporuka nije da potpuno izbaciš crveno meso, već da jedeš umerene količine, uz njega jedeš dosta povrća i hranu bogatu vlaknima, izbegavaš često zagrevanje i pripremu na veoma visokim temperaturama, a prerađeno meso svedeš na minimum. Dakle, nije isto pojesti povremeno komad junetine za ručak i svakodnevno jesti kobasice, salame i viršle. U ishrani najvažniji je obrazac koji ponavljaš godinama, a ne jedna namirnica sama po sebi. Pišite mi u komentarima šta više volite da jedete, prerađeno meso ili klasično meso.